Ay, waigid ka mo maluoy nga daw manok ya bata ko. Sa inyo, abi, kung ka mo man abi ginimuan, maano ka mo? Diri mga ka-K5 no, sa akon nga natindugan, diri mismo nakita sang pamilya ang ilang nga himata nga si Elmer Bansali nga wala na sang pangibabaw nga panapton sa diin may mga dugo na sa iyang nga liog nga tugas sang pagkabuno mga ka-K5. Sa karon mga ka-K5 no, dako ang palamangkutanon sang pamilya kung sino ang naghimo sa ilang nga himata sa diin gindulaan sang kabuhi mga ka-K5. Mighty C para todo resistensya. Mag Mighty C. Pasado las 6:30 sang aga, Mayo 4 sa nakita ni Jorin Inano sa talamnan nga natung-an sang duwa ka kampo sa barangay Preciosa, Sara, Iloilo nga nagahamyangon kag dugon nga bangkay ni Elmer Bansali, 36 anyos, nga isa ka manugtapas sang tubo kag residente sang sitio Virgin Island, barangay Pasig, Sara, Iloilo. Sa interview kay Police Lieutenant Jet Balopeños, hepe sang Sara Municipal Police Station, ginpahayag sini nga sang pag-check sang scene of the crime operatibo Consoko team, nakita nga may 3 ka pila si Bansali sa diin duha diri ang malapit sa iya dughan kag isa sa may tuo sang iya dalunggan. Dugang pa sini nga mayara sila karon sang 2 ka person of interest nga ginatutukan kun sa diin nagwa sa ila inisyal nga investigasyon nga posible mayara sang indi pagintindihanay sa tunga sa mga suspect kag sang biktima samtang nagainom-inom sila sa makahulubog nga ilimnon. Padayon karon ang hot pursuit operation sang kapulisan agod madakpan ang mga suspitsado nga nagpatay kay Bansali nga ginapahayag na lagyo padulong sa sitio Busay sa amuman nga barangay. Desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya, ilabi na ang iloy nga si Merna Bansali nga nagasinggitan gid sang hustisya sa kamatayon sang iya anak. Ang Diyos hindi gid ka mo kalikas. Tuntuod ginaya. Wala imposible sa Diyos, tuntuod. Ang Diyos sa tanan nga butang ara galantaw amo nang akon. Sa karon mga ka-K5, padayon ang investigasyon sang Sara Municipal Police Station sa pagpatay kay Elmer Bansali mga ka-K5. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga gin-opdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.